بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم الاثنين، اليوم كم من الشهر؟ 5 من ذي الحجة، ذي القعدة، عفوا 5 من ذي القعدة. وكم من شهر الإفرنجي؟ 7. طيب، le 7 août 2016. سنبدأ في شرح مختصر الأخضري، وهو الشرح الثاني لهذا الكتاب. كما وعدتكم سيكون شرحا مختصرا جدا أفكك فيه العبارات فقط، يعني كلمة ومعناها بالبمرية، كلمة ومعناها بالبمرية، إلى أن نأتي إلى آخر الكتاب. لا أدلة ولا تعليلات ولا خلاف ولا أي شيء. من أراد ذلك يراجع الشرح الذي انتهينا منه، ذكرنا فيها الأدلة. لكن فائدة هذا، من أراد أن يعرف المعنى من الكتاب فليستمع إلى هذا الشرح. وقلنا الشيخ عبد الرحمن الأخضري هو عبد الرحمن بن محمد بن صغير بن محمد ابن عامر الأخضري. ولد سنة 918 وتوفي سنة 983. أخضري بانغيسان، أنا فاتوسان. طبعا مغمي تنو أي دون مغا تنو على جنبا تنو أي كتابو جامان 7 دو بفقولة يقوم بلوتين، دو ربي في السلوك أيولو 7، دو في البلاغة نوي جوهر المكنون، دوبي في المنطق نوي سلم المنورق. أي كتابين 7 للمبتدئين كلاني فتين كما منمو الدمن لا. الحمد لله أنفنا كجمنا نونا علي بلونا كلام رولا ni mɔgɔ tilala kuranna na, a bɛ kitabu min kalan fɔlɔ diinɛ masalaw dɔnni kama, o ye nin kitabu nin ye. O kuma an b'a daminɛ. faqra barakallahu fik. wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi. bismillahir rahmanir rahim. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أيوة، كتاب تيكو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دمنا نوئيكو كتاب دمنا نوئيكو مي وقف أي صلي أني كشي كراوة محمد كان صلى الله عليه وسلم. أني كرا سمغو ani kira ka sahabaw, kira somɔgɔw, olu ye banu hashimi wa banu mutalib ala rajih. mɔgɔ minnu bɔra o kabila ba 2 in na, a bɛ fɔ o ma ko kira somɔgɔw. kuma wɛrɛ bɛ yen, o kuma kolo ka giri kosɛbɛ, fangaba b'o la. o ye jumɛn ye? k'a fɔ kira somɔgɔw, waaleykum salam, kira somɔgɔw ye silamɛ bɛɛ, mɔgɔ silamɛ alakira ka taa sira ma, alakira somɔgɔ ye. o kuma fana o kolo ka giri.
o kolo ka giri kada kan ala ya yira nabiyullahi nuhuna qur'ana kono ka den ko ta sumogo ote innahu laysa innahu amalun ala yo fo donc dum bora solo la aya famu mogo fana donna kurun kɔnɔ nabiyullahi nuha nɔfɛ k'a sɔrɔ minnu ma bɔ a solo la mais comme olu limaniyana ma olu jatera ka somɔgɔw ye a o cogo la alakira fana ko salman il farisi alakira ko salman minna alal bayt alakira ma fɔ ten donc kuma in fana ka giri k'a fɔ alul baytu o ye kullu man amana bin nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o kɔfɛ wa sahbihi alakira ka sahaba ye jɔn ye kullu man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam walau takhallalat dhalika bi ridda ala al-asah mɔgɔ ni ini alakira kɔni ye ɲɔgɔn ye walima ni n'a ye ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ kelen na o y'a sɔrɔ e limaniyalen don alakira ma i sabatira o limaniya in kan fo ka taa saya kɛ k'i sɔrɔ olu de ye sahaba ye a y'a faamu wasallama ko ala ka kisi kɛ kirawa mahamadu kan sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin a ko tando bɛ ala ye danfɛn bɛɛ lamɔ masa danfɛn bɛɛ lamɔ masa rabu do ye alamuna kullu ma siwa Allah fɛn o fɛn n'o tɛ ala ye a bɛ f'o ma ko alamuna wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin a segira ka sɔli kɛ kirawa mahamadu kan sallallahu alaihi wasallam a b'a dɔn n y'a fɔ a ye ko salatu in kɔrɔ dɔnnibagaw bolo u b'a fɔ ko as-salatu a caman de b'a fɔ ten ko as-salatu min Allahi rahma o tɛ dɔnnibaga dɔw kɔni ma sɔn ma wa ala rasihim ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala a ka kitabu la jala'ul afham a y'o kuma in raddu bi 15 wajhan k'a fɔ o tɛ sababa ye ale bolo ko salatu de idharu sharaf wal jah wal makana o de ye salatu ye ala kira hɔrɔma ala kira plasi ala kira jɔyɔrɔ k'o yanga k'o yira o de ye salatu ye n'a fɔra ko ala sɔlila kira kan o kɔrɔ plasi min bɛ kirawa muhamadu la sallallahu alaihi wasallam ala y'o yira a jɔyɔrɔ n'a hɔrɔma n'a plasi ala y'o yanga anw ta ye jumɛn ye an b'a fɔ de ko allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad an yɛrɛ tɛ sɔli kɛ dɛ an tɛ sɔli kɛ ka d'a kan ko ni diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka sɔli kɛ alakira ye an tɛ se ka alakira hakɛ di o tuma komi an bɛɛ dɛsɛlen don nin ye bato ye an kɔni y'a ɲini ala de fɛ sa ala k'a kɛ alakira ye o de la an b'a fɔ allahumma salli ala muhammad mais an yɛrɛ tɛ se an tɛ se ka sɔli kɛ an mana fɛn o fɛn kɛ o bɛɛ ka dɔgɔ kira ko la ala sayyidina an kutigi muhammadu muhammadin min ye tɔgɔ ye ko muhammadu khatimin nabiyina kitabu min bɛ ne bolo dabata bi kasri atta wala ko nabi ɲumanw laban nabi ɲumanw u laban nabi ɲumanw laban wa imamil mursalin ani cidenw olu fana ɲɛmɔgɔ imamu ye min bɛ kɛ ɲɛfɛ kuma bɛɛ cidenw ɲɛmɔgɔ o don nabi ɲumanw laban o don ciden ye jɔn ye nabi ɲuman ye jɔn ye an y'o perepere latigɛ sariw tɛmɛnen na nabi ɲuman de ye maa ye min ni a yamaruyara k'a ka ala ka ci lase mɔgɔw ma lakin kɔrɔlen kan nabi ɲuman min tɛmɛ ciden min tɛmɛna ale ɲɛ mɔgɔw bɛ ɲini ka ɲina o ka sariyaw kɔ o ka taasiraw kɔ ala bɛ mɔgɔ wɛrɛ yamaruya ka wahayi ci o ma nka fɛn o fɛn b'a bolo ni kɔrɔlen ta bɛnnen don a bɛ mɔgɔw hakili jigin ala ko la
mursalin rasulu ye jumɛn ye mɔgɔ min ni sariya kura dir'a ma donc mɔgɔ ye rasulu ye nabiyu ye nka nabiyu bɛɛ tɛ rasulu ye. awwalu ma yajibu ala al-mukallafi kitabutigi ye kuma daminɛ ni tɛmɛlen nin ye ka ala tanu ka sɔli kɛ kira Muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam a y'o kɛ tabarrukan wa tayammunan yaasa ala ka barika don a bɛ barika ɲini ala fɛ ni o kuma ninnu kalanni i b'a dɔn hadisa dɔ nana kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar aqtar ajidam riwayatu nana o cogo la واختلف العلماء في ذلك الحديث تحسينا وتضعيفا من الأئمة من حسنه كالنووي وغيره. أكلالين كوفة كتابتك دونا ما يرى لسا كاللاني أكو أول ما كوفين فولومي يجب نوبي جاغويا على مكلف يجوني بالغو حكلما نما بالغو يرى كاسرو حكلي بلا إدي مكلفين غانين كلين جين يتولكو مكلفو بلي تصحيح إيمانه كوي كي كلمن يالانيا ode nyini fen folo mi me nyini fe oye kada kan bara to be glole me limane ni la ni bara o bara ke ni limane ate fudo wa yere te courage soro ka bara o fana ke fo limane aka ke ye no te ni limane ate i kon mi se ka bara do ke mo nyi koroko kama to nyi ngama me ka ke ala ko gere yere kama ni limane ate o se ka ke ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه koni limane nyana kuma mina fen flana mi fana be jago ya ikan oye fardu ayni me dina kono femi mo nya ibulo iko fana don fardu ayni e jume ala ko mi na be jago ya bela jenen kilengile nanka abu fodi mako fardu ayni mo se ka min ke innona o de fardu ayni donc o bato munu me islamaya in kono de femi mo o bato nya ibulo limania kofe fem flama mi jago ya ikan o e ko de nyini ko do ka ahkam as-salati wat-taharati was-siyam ina fo seli kitiu mu me seli nya ibulo seli ni fardu aynu dode mu mo seli nya ibulo jago ya ibo nyini ko don sani ga do sella wat-taharati ani saniya fana sani ga seli damne be saniya min ke mumo nya ibolo fi ko nya ni ko do was-siyam shun fana mumi ga shun nya mumba chen fi ko nya ni ko do ni yoro ina me faida do dama na be mazhabu maliki kalana khususan fi abwab as-salah maliki yalla jahilu ani amidu oluga kitie kele seli kitula nteni ndon seli kitula nya daba kama kaninke walman da donya ke uru bekele muna karaka ema ngado sella fika doni nasi mi nyina na o ko re meni mi mbe ita don imango fore ikanga doni kadaka usebele no karamo be e kanga dosani kake me ka ke a karamo ngden do ne kinda don munay bena nyin ngal ke sisa a chenen go be be nyin ngal ke sana ga ke wa yajibu alayhi an yuhafizu ala hududillah fardu aynun ko fe ko abe jago ya mukallafu kan ko alaka daun ka ko latama aka alaka daun latama alaka dan latama le jumen ala ku ka min ga oke aku ga min toyo toy o de alaka dan latama le wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi kibi jo alaka nyamarikan ibi jo dala aga fatani kan ibi jo dala bimana ita flashi kosago na ku ka min ke ayi mana nyamari amina oke amana fika min toy o toy
ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسقط عليه. كمي أدم دين إمنا كتشوغو فنفلا دي بانكو النفس الأمارة بالسوء وهو مؤيد من الشيطان مغيرني لحني كمو يرى دمانديلا ودي كديني أيا فهم شيسانا فنا بيكا نين جغر مدونو أو كولا ولا سا مغمنا كتشوغو يبتا سرو يبترين دي دونو يا فهم أكوي كيغا ألا كدام كولوشي nga ale b'a dɔn k'a fɔ maa tɛ se k'o kɛ k'a danna se o de la Alakira ko istaqimu walan tuhsu k'a y'aw tilen diinɛ in kan mais a tɛna se ka tilennenya in kɛ ka s'a danna dɛ walan tuhsu kɔrɔ o ye o tuma komi adamaden bɛ ten ni i filila bana ma n'i minɛ fura min ka kan ka k'a la a y'o de fɔ nin ye o ye jumɛn ye wa yatuba ila Allahi ko ni fili y'i sɔrɔ don min na Ala ko i ka min kɛ i ma se k'o dɔ kɛ walma akui kamin toyi iyo doke jagoya wayatubani ma'tuf ala an yuhafiza donc jagoya ibe tubi kata alama ibe tubi koro edi kasegi ko kata ala ya fo chugo mina kata onofe kanimisa ika wale ye bembali minge kanimisa wala tubi odi qabla an yasqata alayhi kiko ke ika tubi nke sani ala kadimi koro shurutu tauba tubi ratenya femun ko odi ni shurutu tauba tubi nyali glole mesarati mununa annadamu ala ma fata ye bembali minke ika nimisa wala والنية أن لا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره ko ika ngeni fanata ka fo eyo bembali min kani ni misarola ika ngeni ta ka fo ishi to kono ite segi ko o wale jugu in keble wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha bembali min ke ala kuta min ke o yoro nin be ki yere bola iki simbola pew aya famu iki bola pew in kana mutalabbisan biha na ya soro durungulu imbala na ya soro nyamini imbala na ya soro bina doka ko ga dumne go ki tubira ibe ka shiudu kono ai ibe body ibo tigi tasegama wali hake fe o mana kibulu ibo tigi tasegama wala yahillu lahu an yu'akhkhira at-taubata katibe mukallafu ye aka tubin ya karoya likoro kabla kasuma mabla shinina mabla samrela o tebe mukallafu ye mabla ni furula mabla ni hijira olu tibe ye kojugu ke yoro mina jagoya ibe tubi ka bo kojugu la o yoro la don magaw ko bil ijma'i at-taubatu wajibatun 'ala al-fawr jagoya do ibake annogunina ko ta'khiru at-taubati dhanbun thanin ni tubi ya karoya o fana ya jamana o ya damana jurumi flana ne donc e kuma nga tubi ko kelenge 600 tubi kara flay jurumi me ni yo ke bi tubi kabola iye a tubi ya karoya limi fana ke be tubi kabo wala yaqulu hatta yahdiyani Allah ko atebe mukallafu ye kika fo angoni anga ko to ala bulo ni ala yan kanda koni ama dablawo fa innahu min alamati ash-shaqa'i ko kuma kainde katubi bla kasumaya ko fo ala kan kanda ko ye kunangu ya tamashen wal khudlani ani benzema balia wa tamsil basirati ani dusukun noro tukeli basaru ibe yele kanimi keneka basira ibe yele kanimi ikono dusukun noro tukeli o de be ma blani man no folla o wala li ko kera sharul kabirula ويجب عليه حفظ لسانه كابي جاغو يا مكلفو كاكا نينا تان من الفحشاء كابو دانزاكو ولي كما وفوليما فوشو يجمعي كما مي نيغانغو او سوترا كوفو تي برا دفر لنيا كما
jagoya do mukallafu ka nena tanga ka bɔ olu ma. wal munkar ani ko kɔnin bɛ sariya la ko n'o kɔnin no sariya la o munkar ye. wal kalam al qabih nin ye zikr al am ba'd al khas. wal kalam al qabih ani kuma jugu bɛɛ kuma kolon bɛɛ mukallafu kan ka nena tanga ka bɔ o bɛɛ ma. wa aymani talaq mukallafu kan ka nena tanga ka bɔ aymanu talaq ma n'o ye ka kale furu la afwan ka kale furu sala ka kale furu sala o kuma laɲini ye jumɛn ye a ka ca arabula de ana dɔnna muso cɛ a k'a fɔ n'i ye nin kɛ tan n y'i bila n y'i furu sa walima n'i ma nin kɛ n y'i furu sa walima n'a teri dɔ cɛ a bɛ fɛn dɔ ɲini o fɛ i n'a fɔ arabula o bɛ se k'a fɔ tafaddal maana i bisimila n fɛ i bisimila n fɛ n'i ko ko ci dɔ bɛ yan a b'a fɔ ale ya talaq bi maana n'i mana dɔrɔn n ye muso bila o ninnu ye aymanu talaqu de ye ni ko in kɛra ta walima ko in ma kɛ ta muso furu sara o kuma ninnu ye aymanu talaqu de ye ko mukallafu jagoya do a ka nɛna tanga ka bɔ o ninnu ma ninnu tɛ silama ɲuman n ka kuma fɔtaw ye furu ka gɛlɛn ala ma o sugu ma tulonkɛ fɛn tɛ salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun furusa fɔra la. intiharul muslimu o ye ka silama gɛn ni kumakan ye kumakan min ni pɛrɛnni b'a kɔnɔ wa amma sa'ila fala tanhar donc kana ma labila ni kumakan gɛlɛn ka kumakan gɛlɛn fɔ mɔgɔ ma o ye intiharu de ye fala taqul lahuma uffin wala tanharuhuma donc nahru kɔni ye zajuru de ye azajru bil qawli al muaddi ila al isaa ila ghayrik min al muslimin o de ye intiharu ye a y'a faamu cɛ taa ka bɔ la n'i y'o fɔ dagama sira kan mɔgɔ nan'i deli walima a nana fɛn dɔ ɲini i fɛ i ka o fɛn sugu ninnu fɔ a ma o de ye zajuru ye. ihana ye dɔgɔyama ka mɔgɔ dɔgɔyama lase al-istighfaf bi shakhs o de ye ihana ye ka dɔgɔyama lase silama ɲɔgɔn ma k'o fana ye haramu ye. wasabbihi ani silama nɛnini o fana ye haramu ye. ana lasirani k'a jatigɛ o fana ye haramu ye silamɛya la ka silama jatigɛ k'a lasiran o mana kɛ ni sugu o sugu ye sa i n'i sigiɲɔgɔn cɛ tuma o tuma n'ale bɔra ka sɔrɔ a ma da la ka sadiri ale yɛrɛ hakili sigilen tɛ k'a fɔ e tɛna ko dɔ k'ale la a kɛra i sigiɲɔgɔn ye o a kɛra i voyage kɛɲɔgɔn ye o a kɛra i kalan kɛɲɔgɔn ye o a kɛra jagokɛyɔrɔ la a bɛ ɲɔgɔn fɛ o a tuma bɛɛ ale kɔni ale jatigɛlen don est ce que karisa tɛna ko lase ma bon ko ka i silama ɲɔgɔn lasiran a mana na nasira o nasira fɛ k'o fana ye haramu ye mukallafu kan. ninnu ye haramu ye n'a ma kɛ ni sariya ka hakɛ ye dɛ mais ni sariya ka hakɛ don hali ni sariya ni o hakɛ in bɛ se a fagali de ma a bɛ faga. ويجب عليه حفظ بصره عن النظر إلى الحرام ko a bɛ jagoya mukallafu kan k'a k'a ɲɛ latanga ka bɔ haramu kow filɛli ma a k'a ɲɛ latanga ka bɔ haramu kow filɛli ma haramu ko ninnu mana kɛ fɛn sugu o sugu ye o ye jagoya mukallafu kan a k'a ɲɛ latanga ka bɔ o ma a mana kɛ sugu o sugu ye haramu ko i b'a filɛla kɛnɛ de kan sa o walima i b'a filɛla ja de la sa o ja o kɛra tele la o kɛra telefɔni na o kɛra journaliw la o a bɛ jagoya i kan i k'i ɲɛ latanga ka bɔ haramu filɛli ma o haramu in filɛli a fana ka ca mɔgɔ dɔ bɛ yen a ka fɛn dɔ b'a bolo a m'a yira i la dɔnnibagaw b'a fɔ ko hali wali kitabu kana ta k'a dayɛlɛ k'a sɔrɔ a tigi jɛn tɛ mɔgɔ ka kitabu kana ta k'a dayɛlɛ k'a sɔrɔ a jɛn tɛ a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ bɛ kitabu in kɔnɔ ye o y'ale kelen ta ye a t'a fɛ mɔgɔ k'o ye min b'a bi aw la mɔgɔ ka telefɔni ka wali telefɔni ta k'o dayɛlɛ ka don o kɔnɔnaw na i mana taa fɛn dɔ ye
e tun bɛ nin tigi bonya ko min ma ne taara a tigi bɛna dɔgɔya i bolo karisa yɛrɛ bɛ sɔn ma karisa yala kuta ka o fɛn sugu bila a ka telefɔni kɔnɔ e fana yala kuta k'a ka telefɔni lajɛ k'a sɔrɔ a ka jɛn tɛ donc olu sugu tɛ bɛn. ولا يحل له أن ينظر إلى مسلم بنظرة تؤذيه. ko a tɛ bɛn silama ye i k'i silama ɲɔgɔn filɛ ni filɛli ye filɛli min b'a tɔɔrɔ filɛli min b'a tɔɔrɔ filɛli min b'a tɔɔrɔ o bɛ se ka kɛ ayinu ɲɛjugu komi o kuma in man ca an fɛ yan kosɛbɛ mais arabula a ka ca dɛ ayinu dɔw bɛ yen n'a y'i filɛ sumaya b'i minɛ filɛli cogo dɔ la awɔ n'a y'i filɛ ni m'i kɔlɔsi i ka mobili fɛn dɔ b'a sɔrɔ awɔ fɛn dɔ b'a sɔrɔ donc hadihi nadaratun tu'dhi al-muslim o b'a la nadara wɛrɛw b'a la e yɛrɛ bɛ i ɲɛ jɔ a la cogo sugu dɔ la ale yɛrɛ b'a dɔn nin kɔni ko bɛ nin kɔnɔ donc a tɛ bɛn silama k'o kɛ ka ɲɛsin silama ɲɔgɔn ma. illa an yakuna fasikan. fɔlɔ a tigi ye fasiku ye fasiku ye jumɛn ye maa min bɛ ala kuta kɛ a yɛrɛ maloya t'a la mais min bɛ fili a b'a dogo e la ka taa ka ala kuta dɔ kɛ la o kɔni a bɛna na kuma na mɔgɔ sɔgɔbɛli o fana t'i dan n'a y'a dogo e la mɔgɔ n'a ye bonya k'a dogo e la ka ban a ko tɔ to a ni ala cɛ mais maa min bɛ ala kuta kɛ a bɛ n'i sigi a ka langale pour que a ka mɔgɔw yɛrɛ tɔ lasu ka k'a kan o mɔgɔ sugu de ye fasiku ye tɛ malo ala ma a tɛ malo ala ka jɔnw ma ko fɔ n'a y'a sɔrɔ a tigi lama kɛra o ye n'o kɛra nazaratin tuzihi dɔrɔn t'o ye dɛ ni se b'i ye man ra'a minkum munkaran salatu maratibu mun fɔr'o la ni se b'i ye i b'o yani taslukuhu ma'ahu i b'o waleya n'ale tigi ye. fayajibu hijranuhu. ko n'a kɛra fasiku ye ko a bɛ diyagoya i kan i ka i tigɛ a la hijranu ye jumɛn ye i k'i tigɛ a tigilama la a y'a faamu i k'i tigɛ a la i k'i tigɛ n'a kan bɛ min ma yan i b'a dɔn a ma waati fɔ tigɛna in dan donc n'i y'i tigɛ mɔgɔ la ala hakɛ kama waati t'o la jogojugu dɔ b'a la sisan e b'a dɔn n'i y'i tigɛ a la o jogojugu in o bɛ jouer a kan a bɛ na o dabila donc a bɛ diyagoya e kan i k'i tigɛ a la i k'i diinɛ tigɛ a la pewu i tɛ kuma a fɛ i tɛ foyi k'a la fɔ a ka taa o jogojugu in dabila i y'a faamu mais dɔnnibagaw b'a fɔ o bɛ na de a bilasiralen kɔfɛ i b'a bilasira k'a waaju k'a lasira ala ka jankata ɲɛ bon k'a lakanu ala ka hinɛ na ni maa min tubira ka taa ala ma n'i y'a dɔn k'a fɔ o bɛ dɔ fara a ta kan donc i b'a tigi yajibu hijranuhu n'i y'i tigɛ mɔgɔ la ala kama waati fɔlen t'o la bal huwa manutun bil maslaha a y'a faamu nka n'i y'i tigɛ mɔgɔ la i yɛrɛ hakɛ kama sariya ye min sigi o la o ye tile 3 ye a y'a faamu voilà. ويجب عليه حفظ جميع جوارحه ما استطاع. ko a bɛ diyagoya mɔgɔ kan k'i jawarihu i k'o bɛɛ latanga i seko damayira la i jawarihu ye jumɛn ye i senfɔw ye jumɛn ye adamaden i bɛ ko kɛ ni yɔrɔ minnu ye dɔnnibagaw y'a jate k'a fɔ mɔgɔ la yɔrɔ 7 no wa tajni ala al-mar'i aw wa tajni ala al-insani 7 jawarihi fa ya layta lam tukhlaq wala huwa yuladu ako cogo di lisanun wa sam'un thumma rijlun wa nadhiru wa batnun wa farjun thumma sabi'uha al-yadu ni 7 o de bɛ ko lase mɔgɔ ma i nɛ i tulo i sen i ɲɛ ani i kɔnɔbara ani i lebu kulusi jala t'a fɔ i bolo ani i bolo ninnu 7 dɔnnibagaw ko jahanama da ye 7 ye maaw bɛ don nin da ninnu de fɛ ni maa min ka ala kuta bonyana n'i ka kulusi jala ye i bɛ don o da de fɛ n'i ka ala kuta bonyana bolo de la i bɛ don o da fɛ kɔnɔbara i bɛ don o jahanama da fɛ ko maa o maa fana n'i ye nin yɔrɔ kelen i ye o latanga ala kuta ma ko ala b'o o jahanama bunda datugu ye donc n'i y'a 7 bɛɛ datugu 7 bɛɛ tanga ala kuta ma ala bɛ 7 in bɛɛ fana a jahanama 7 bɛɛ datugu ye hakɛla yaqulu al-ulama mais yɔrɔ dɔ la yan nin na aw bɛna fɛn dɔ kɔlɔsi hada dhikrun lil 'ami ba'da al-khas
o tɛ a ye lisanu fɔ ka tila ka ɲɛ fana fɔ alaysa kadhalik o ninnu bɛɛ ye jawarihu dɔ ye ka tila ka na jawarihu bɛɛ ta tɔgɔ ma o kɛkun ye ninnu fila minnu fɔra nin ninnu danger ka bon dɛ danger ka bon nɛ bɛ ko lase adamaden ma dɛ mɔgɔ fana a tɔgɔ bɛ di i ɲɛ a bɛ ko lase adamaden ma dɛ ninnu olu hadisaw ani walawalali min b'o la an y'o kɛ sharhul kabiru la wa yuhibba lillahi ko i ka kanu kɛ ala kama n'i bɛ mɔgɔ kanu i jija a ka kɛ ala kama k'a kanu ala kama kɔrɔ bɛ di e ɲɛ b'a la ala ko dɔ b'a la o de y'a tigi ja e ye wa yabghada lahu i ka mɔgɔ fana kɔniya ala kama k'a kɔniya ala kama ala kuta dɔ bɛ a la o ala kuta in de y'a to vraiment karisa ka ko ma se ka diya i ye الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان نما من سيرو لا جانت كلا وكرو كو إيجال إيمانيا كو ما كانوا nye karsa kanu diɲɛ intérêt dɔ kama o ye ko wɛrɛ ye o tɛ ala kama kanu ye karisa goyara nye ka da k'a donna ni diɲɛ intérêt dɔ cɛ o tɛ ala kama kow ye ala kama ye jumɛn ye min ni fila fɛn o fɛn i y'a kɛ ala de kama wa yarda lahu i ka diɲɛ ala kama wa yaghdaba lahu n'i bɛ dimi fana dimi ala kama wa ya'muru bil ma'ruf ko a bɛ jagoya mukallafu kan i ka mɔgɔw bila ɲuman kɛli la wa yanha 'anil munkar ka mɔgɔw gɛn kojugu kɛ ma o ye jagoya ye mukallafu kan a shurutu an y'olu fɔ sharhu dɔ in na wa yahrumu 'alayhi al-kadhibu a bɛ ko ngalontigɛ ye haramu ye mukallafu kan ngalo a tɛ bɛn mukallafu ye a ka ngalo tigɛ wal ghibatu a tɛ bɛn mukallafu ye a ka kɔrɔfɔli kɛ kɔrɔfɔli ye jumɛn ye ka adamaden wɛrɛ ka fɛn fɔ a ma a kɔfɛ i yɛrɛ b'a dɔn fɛn min fɔli man di a ye o de ye kɔrɔfɔli ye ka fɛn fɔ a ma a kɔfɛ fɛn min fɔli man di a ye i y'o fɔ a yɛrɛ masaw i y'o fɔ a bɔkolo ma o i y'o fɔ a ka baara ma o i y'o fɔ a danko ma o i y'o fɔ a bolofɛnw ma o n'a kɔni fɔli man di ale ye n'i y'o fɔ mɔgɔ wɛrɛ o de ye kɔrɔfɔli ye k'o ye haramu ye mukallafu kan namima mɔgɔ bila ɲɔgɔn na o ye haramu ye mukallafu kan ka nin ka kuma ta ka t'o langale dɔ wɛrɛ ye yaasa u fila ni ɲɔgɔn cɛ ka tiɲɛ o ye namimaya ye o ye haramu ye mukallafu kan i b'a dɔn nin fɛn in fila la sharh al-akhar an ye a walawala kosɛbɛ sɛbɛ ka dalilu da la ni waati mun na a bɛ bɛn waati mun na a ti bɛn wal kibru yɛrɛ bonya yɛrɛ bayani o ye haramu ye mukallafu kan wal ujubu kaba yɛrɛ la o ye haramu ye mukallafu kan ka sɔn i yɛrɛ ye kojugu e ɲɛ b'i yɛrɛ de la fɔ yɛrɛ i bɛ ɲinɛ ala ka nɛɛma min b'i kɔ i bɛ ɲinɛ o kɔ o de ye jugu ye yɛrɛ yira o ye haramu ye mukallafu kan tɔgɔ ɲini o ye haramu ye mukallafu kan o fila danfara ye jumɛn ye yɛrɛ yira depuis baara kɛyɔrɔ la a bɛ dusu la n bɛ ka nin kɛ yaasa ninnu ka n tanu baara ɲuman i ka ɲuman kɛtɔ i bɛ k'a kɛ mɔgɔw ɲɛna yaasa u k'i tanu o yɛrɛ yira ye tɔgɔ ɲini ye jumɛn ye i ye ɲuman min kɛ i yɛrɛ ni ala cɛ nka jama na ka n'i sigi k'o langale yaasa u k'i tanu o de ye tɔgɔ ɲini ye hasidiya ye jumɛn ye nɛɛma dɔ bɛ mɔgɔ wɛrɛ kan k'a nata a ka tiɲɛ o ye hasidiya ye o fana ye haramu ye mukallafu kan ka mɔgɔ kɔniya ten gansan k'a sɔrɔ a ma kɛ ala kama o ye haramu ye mukallafu kan k'a ye i n'a fɔ i ka fisa ni maa wɛrɛ dɔ in ye o ye haramu ye i ka fisa ni dɔ in ye e yɛrɛ k'o imaginer ka sɔn o ma i ka kabila kama walima i ka nafolo kama o ye haramu ye mukallafu kan silama jogo t'o sugu ye hamzu ni lamzu o ye i ka mɔgɔ fiɲɛ yira k'a sɔrɔ i ma kuma ka mɔgɔ fiɲɛ yira k'a sɔrɔ i ma kuma o de ye hamzu ni lamzu ye arabukan mɛnaba dɔ ko k'a fila bɛɛ ye kɔrɔ kelen waznan wa ma'nan o ye razi ka kuma ye fi muhtari sihah wa ma caman dɔw ko ten dɔw y'u bɔ ɲɔgɔn na ko hamzu dɔw ko min bɛ kɛ ni dawulo ye
lamzu min bɛ kɛ ɲɛwole dɔw y'a kɛ aksu ye almuhim a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na hamzu ni lamzu ka mɔgɔ dɔgɔyama lase mɔgɔ ma k'a lebu dɔ yira k'a sɔrɔ i nɛn ma kuma i y'o kɛ n'i dawolo ye sa o i y'o kɛ ni dɔ nana ka i tigɛ de bolo en tout cas i y'i bolo yira o walima hali ni sen yɛrɛ don dɔ bɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ wɛrɛ kun bɔtɔ e y'i sen kɛ k'o kɔri k'a sɔrɔ k'i ɲɛ bila ka taa yen fɛ k'i kunkolo kɛ cogo dɔ la ale b'a faamu e b'a faamu donc o ninnu de ye hamzu ni lamzu olu ti bɛn wala abasu ko kulonkɛ ko kulonkɛ tɛ bɛn mukalafu ye a y'a mɛn voilà bon en tout cas ittafaku kulonkɛ min bɛ ala ka wajibi dɔ tɛmɛ kan o kɔni ittafaku k'a fɔ ye haramu kulonkɛ min fana bɛ yen a tɛ nafa ɲɛ i ye diɲɛ kɔnɔ a t'a ɲɛ i lahara o fana ye haramu ye a y'a faamu n'o kulonkɛ suguw kɛra wa rubama a bɛ se ka na fiɲɛ don aw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la olu fana man ɲi dɔnnibaga caman bɛ lido jouer dɔw la ka d'a kan lido nafa t'a la diɲɛ kɔnɔ nafa t'a la lahara a y'a faamu nafa si t'a la minnu bɛ damu bɔ a la olu ko ko damu ko nafa b'o la diɲɛ kɔnɔ hali ni nafa t'a la lahara ka d'a kan damu yɛrɛ ni hakili a bɛ hakili la baara a bɛ hakili la travail da kan n t'a cogo dɔn nka tɛrɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ karo ninnu a jouer cogo ni a bɛ maa wɔsi dɛ u b'a fɔ cogo min na mais lido foyi t'o la fɛnin bila gongoni kɔnɔ dɔrɔn klɔk gɔrɔ nafa jumɛn de b'o la foyi tɛ t'a la a bɛɛ hasard a daminɛ n'a laban donc o fɛn sugu ninnu olu ye haramu ye ka i maa ɲɔgɔn k'i bɛrɛ bɔ a la n'a b'a fɔ a ma ko saboteli ka mɔgɔ fiɲɛ fɔ o ye haramu ye jɛnɛya o ye haramu ye muso min n'i ta tɛ a fana haramuyalen tɛ i kan ko o y'i ɲɛ jɔ la k'o filɛ k'i fa o filɛli la o fana ye haramu ye mukallafu kan munna an ko k'i fa o filɛli la i ɲɛ cunna kan i y'a bɔ a la hadi nadaratul ula sariya ye nɔgɔya ko la ani k'i damu ta n'o muso masina ka kuma ye ka baro tɛmɛ i n'a cɛ baro min bɛ e bɔ i cogo la a b'ale bɔ a cogo la o ye haramu ye e muso tɛ ka ban o ye haramu ye ani ka adamadenw ka nafolo dun k'a sɔrɔ u ma jɛn ni a ye mɔgɔw ka wari dunni nafolomafɛn o nafolomafɛn mana k'o ye k'a dun k'a sɔrɔ a tigi ma jɛn n'a ye o ye haramu ye mukallafu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan a y'a faamu o la sobonw bɛ don a la fiman ka ɲi bilenman man ɲi olu bɛ don o la a y'a faamu namara feere la ka mɔgɔw ka kilo tigɛ k'a sɔrɔ a t'a kalama a taara k'a bɛ sanni kɛ e bolo o bɛ don a la a ta min tor'i fɛ nin ye a ma diɲɛ kɔ a t'a kalama de o bɛ don a la fɛn min bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan ko taaminu n'o ye assurance ye dɔnnibaga fan camanba o y'o don a la donc o fɛn minnu adamaden ka nafolo dun k'a sɔrɔ a tigi ma jɛn n'a ye sonyɛni ni binkani ni bɔsili olu kɔni o bɛ kɛnɛ kan a y'a faamu bon dɔnnibagaw bɛ hata i tɛmɛtɔ don dɔ ka foro la k'a ka mangoro tigɛ k'o dun k'a sɔrɔ a ma jɛn n'a ye u y'o don a la a y'a faamu walima a mana taa tɛmɛtɔ foro kɛrɛfɛ tigɛju kelen k'o bɔgɔti k'i ka sira jan n'o ye ka taa o dɔnnibagaw y'olu bɛɛ don a la mɔgɔ ka nafolo bal akthar min dhalik ka taa maaw ka invitation yɔrɔ k'a sɔrɔ wele ma bila i ma dɔnnibagaw y'o don a la wa e ma wele o fɔ ni urufu y'a yira ni urufu y'a yira a bana yu'mal bil urf a kɛra denkunu bɛ nin fɛ yen dayɛlɛlen n'o bɛɛ ye o y'o bannen ye mais invitation min a tigi y'a dilan ka carte k'a la carte dira e terikɛ ma e ko an ka taa ɲɔgɔn fɛ o t'a la e bɛ taa a tigi ka nafolo de dun ka sɔrɔ a m'i wele o ale sa kɛ dali o la sariya y'a ko n'i welela invitation na ala kuta t'a yɔrɔ la sariya y'a kɛ diyagoya ye i b'a jaabi
y'a faamu voilà mais min ma wele ni sera i b'i jɔ da la ko bon carte kɔni ma di ne ma dɛ n bɛ se ka don an ka taa والأكل بالشفاعة ayiwa wal aklu bi shafaati ko ani ka duni kɛ ni sogonali don ye sogonali don k'o kɛ ka wari dun n'o ye o ye jumɛn ye ka i jahu i bonya min b'i kan k'o bonya kɛ ka mako ɲa ka tila ka wari minɛ o kun kɔrɔ o de ye aklu bi shafaa ye est-ce que a y'a faamu ne bɛ fɛn dɔ nɔfɛ baarakɛyɔrɔ dɔ la n b'a dɔn ne kelen walima karisa n'a muso mankan donn'u ni ɲɔgɔn cɛ muso b'a dɔn k'a fɔ ale cɛ teri sɛbɛ ye nin walima ale cɛ ka karamɔgɔ ye nin ni n taara ɲɛfɔ o ye karamɔgɔkɛ k'a da don a la walima terikɛ in k'a da don a la ne cɛ tɛ se ka ban a bolo place bonya ale cɛ ka bonya min bɛ a cɛ ni o tigi cɛ a taara o nɔfɛ k'o ka sogonali don k'ale ye o ko fɔ wari a y'a faamu donc o de ye aklu bi shafaa ye o ye haramu ye hali n'a ma wari ko fɔ dɔnnibaga dɔw taara ɲɛ kojugu hali n'a ma wari ko fɔ ko bannen i nana k'i b'a laja k'o bɛɛ bɛ don a kɔnɔ voilà o de bɛ don aklu bi shafaa kɔnɔ e b'a fɛ ka kalan ɲini yɔrɔ dɔ la ni dɔ ka tazkiya sɔrɔ o b'i ka ko nɔgɔya o tigi k'a ban ka d'e ma ko fɔ wari o ninnu de ye kullu hada en tout cas i place i makana k'o kɛ ka mako ɲɛ mɔgɔ ye ka fɛn dɔ minɛ o la o de ye aklu bi shafaa ye nin de ye seku ye min fɔ o de ye nin kuma min bɛ nin yɔrɔ la n'a khilafu ni tawjihatu an y'o fɔ fi sharh al-kabir beitu dɔ bɛ yen u b'o fɔ ko al-qardu wad-damanu wa iwadu al-jahi yumna'u an yura li ghayri llahi ni malikiya kitabu la nin bɛ fɔ qardu juru ka juru don mɔgɔ la e b'a fɛ ka tɔnɔ dun o la o ye haramu ye damanu garantili i ye fɛn dɔ garanti e b'a fɛ k'o kɛ wari la o ye haramu ye iwadu al-jahi an bɛ min na o de y'o ye i jahu ka iwadu minɛ o la ka tɔnɔ minɛ o la ka fɛn dɔ minɛ o kun kɔrɔ i jahu i bonya makana min b'i kan hɔrɔma min b'i kan ka fɛn dɔ minɛ o kun kɔrɔ ko yumna'u an tura li ghayri llahi ko nin fɛn saba in ko o ye haramu ye n'i b'o kɛ fɔ n'i b'a kɛ ala kama dɛ n'i bɛ juru don mɔgɔ la ka dɔ fara a kan haramu ka fɛn dɔ garanti wari la haramu i jahu i bonya k'o kɛ ka mago ɲɛ maa ye wari la haramu an bɛ dan yan walawalali tɔ min b'a la o bɛ sharhu dɔ in na aw bi din ay al aklu bi din ni yɔrɔ in na lagdari sharhu bagaw u bɛ dɔbtu fila fɔ a la bidain wa bidin al aklu bidain bi fathi dal wa kasriha kasru de ka ca n'i ye kitabu lajɛ mais fathu ta kɔrɔ bɛ di al aklu bidain ka juru don mɔgɔ la ka tila ka nafan sɔrɔ o juru ka tɔnɔ dun o juru kunna a din o ye jumɛn ye k'i biri diinɛ birifini kɔfɛ yaasa i ka fɛrɛ mɔgɔw ma k'i yɛrɛ kɛ diinɛmaba ye karamɔgɔba ye jalamuguba meleke kɔlɔsiba ta yaasa i k'i gulo mɔgɔw la ka balo mɔgɔw joli la ni diinɛ tɔgɔ ye hada huwa al-aklu bid-din a y'a faamu bon a b'a dɔn yani fi hada al-makan fi sharh al-akhar an ye kuma caman de fɔ ye kuma caman ka dɔnnibagaw ka kuma caman an y'a sɛbɛn ka na ka kalan a y'o lamɛn وتأخير الصلاة عن أوقاتها ani ka seli yakaruya ka seli bila fɔ ka waati bɔ seli waati donna waati kun fɔlɔ ka na se waati laban ma o kɛra foyi t'i la i tɛ sunɔgɔ la i ɲinalen tɛ uzuru foyi t'i la i ma sɔn ka wuli ka seli a y'a faamu nin ye kɛbayira jurumiba de ye kɛbayira jurumiba wa yani mɔgɔw yatasahaluna fihi mɔgɔw bɛ a ko kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye yɔrɔ dɔw la tuma dɔ an balakaw n'an bɛ taa la seli waati bɛ tɛmɛ surtout fitiri ko n'an bɛ taa la n'an b'i bɔn o tɛ uzuru ala bolo ka taa terrain na fo ka seli waati tɛmɛ k'i sigilen to terrain na i ɲɛ wagalen bɛ o tɛ uzuru ala bolo an bɛ réunion na baarakɛyɔrɔ ninnu si tɛ uzuru ala bolo donc ka seli kɔni bila k'a sɔrɔ a waati ma bɔ
هذا خطير جدا كوجو بديدو دون مغادو ابن حزم في كتابه المحلى أي نقلك عن بعض الصحابة وعن غيرهم من التابعين كافو سلواتي كلنا تمنا مغمين كان إن يوغالي إتسنغلا إننا لنتي كسلواتي بلا كتمتي كسر إما ولي كسلك سلواتي كلمبي كيكرا كافري نعم سلواتي كلمبي دون أكو إن كجوكو كسبسبه مغو كسرا علاني نعم أنا يسرو وتي جمهور كهكينا دون ما فانشام مانغا هكينا نتيقوي نغوبا يراكا فو أكو دانجيرو صحابة بتا كافري يفو بوالي منا وتيكو دينيري دون هنا مغو كان وحكيتو على يعني فويل للمصلين الذين هم من صلاتهم ودرون دو الذين هم صلاتهم ساهون اللين ودي أني فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أضاعوا الصلاة ودي دون مغو كان يوم بلاسرا كوجو بدو مغو كان كان ولا يحل له صحبة فاسق كو أتبع مكلفوي أكا فاسقو تيرنيويا فاسقو ala kutala min te malo ala ba ke abe wasona ya ba si ka langale atebe iko ke itiri wala mujalasatu atebe hona ika ke isignyoy ka asignoya atebe iko ke li ghairi daruratin foni darula ibla ola de darula geleymani ibla ola dese mana to okera abe voyage sira la sa dona mobile do kono ni fasigu do sigile mi nyon grafe abe mobile kono kata o koni anta tujalisu fi hadhihi alfatra lidarura walma abe kalanyoro dola ni fasigu do sigira ale rata nana na classique kono ali karamo be mana ale minga shuru ale be go de langa le trafe la nunna donc adi fa o fasigu ma be classique le c'était law donc amthal hadi ينزل منزلة الضرورة ikir kolashati gima ni biseka sigiro fale ibo fale wala yatlubu ridha al makhluqin bi saqati al khaliq ko atebe mukallafu akadama deun jeyini danfen ka danfen jeyini ni koye ko min tibe alama alat nema ko nyema samaya kana to iko ke ma dugolo kama shi aya famu ala tenema ko nyema same yali kana to iko ke du kulo kama shideye donc ni yoro hona ga gelen ko sobe adama de ngal liman ya fana be korobo ni yoro non dawdela liman ya be korobo ni yoro non dawdela ndebe alama ni jiya be ko gikake ni karabali manade ni karabali nana karabali kitibe c'était yeble fikake o kitibe mais karsa bonya doron kama ninti be alama nyema sameya kama ebo ke donc oye fen ni otibe ni ala bonya bi rola eba e ka fo ala ka boni ni karsa ebe ka ke otigi min kama donc anyinne no ala bonya o noro ka ke islama kiligene na bel bisula o noro ka an farsko labo no kerak mamina eba e ka fo minti be alama eret nauke do be no be voyage la sisan aéroport la silwati be teme ka to ale re ka wuli ka sili ale re kon bulo we dara re de quoi jama bayna ngilin jole me mesela we hada yani yatlubu rida al makhluqin bi sakhati al khaliq abere rola silwati sira mashitna fo nga wuli nga sili me aka wuli itna siga mawbale e ka wi boala kati sili ni malo yarola أنت تطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق يا فهم ونوم بالا بون موكو حكليتو وفنسون أنت قال لك بني دام فين بي قال الله سبحانه وتعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين كو ألاكو والله ورسوله ألا ناكا تشيدين أحق أن يرضوه كو أكاكا ukolu de janyini ka teme fem beka in kanu mu'minin la yasrul mu'minun do de limaniya de be se ka ma blawla mini limaniya te ay se go ke wallahu wa rasuluhu ala ni akachide ayolu fo kada ka olu jen ke fora nyongo
ala jema ko mi kira fana jema ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam fɛn fana tɛna ja ala kira ye min man di ala ye donc olu ka jɛma jɛnko mutalaziman olu bɛ ɲɔgɔn fɛ waati bɛɛ min ka di ala ye o ka di kira ye min ka di kira ye o ka di ala ye a y'a faamu. وقال عليه الصلاة والسلام ala kira ko kisi ni nɛɛma b'a ye لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ko la ta'ata li makhluqin ko danfɛn si kana tɛ bato i kana danfɛn si kana bato في معصية الخالق ala kuta kan kana danfɛn si kana bato ala kuta kan fɛn min man di ala ye kana o kɛ maa si kama. ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. a b'a dɔn jumla min kalana nin ye latudari kɔnɔ هذه هي الجملة الذهبية an ka sharhu dɔ in na an ye nin walawala kosɛbɛ kosɛbɛ mais an b'a kɔrɔ fɔ sisan ten ka tɛmɛ wala yahillu lahu k'a tɛ bɛn mukallafu ye an yaf'ala fi'lan a ka baara si kɛ hatta fɔ ya'lama hukma Allahi fihi a ka ala ka kiti dɔn baara la wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allahi fihi a tɛ bɛn mukallafu ka baara si de kɛ dugukolo kɔ kan f'a k'a dɔn nin ko in kiti ye jumɛn ye silamɛya la f'i k'o de dɔn n'i m'o dɔn kan'a kɛ dɛ kan'a kɛ nin de ye malikiya fana ka sinsin yɔrɔ dɔ ye k'a fɔ aljahilu fil ibadati kal amili ka da kan kan ka ɲɛɲini de ka sɔrɔ k'a dɔn ka sɔrɔ k'a kɛ a y'a faamu donc nin yɔrɔ in ka giri kosɛbɛ 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 nin yɔrɔ in ka giri a yɔrɔ in silamɛw kan ka baara kɛ ni a ye diinɛ tɛ kunfɛ ko ye diinɛ i bɛ a ɲɛɲini de ka sɔrɔ k'a kɛ n'i y'a min ɲɛɲini k'o kɛ i b'o baraji de sɔrɔ nka n'i ma min ɲɛɲini k'o kɛ i ka da la k'a fɔ baraji tɛ o la dɛ baraji t'o la o bɛ kɛ baara ye ten dɔrɔn i bɛ k'a k'i kunfɛ ka taa donc an hakili to o la kosɛbɛ 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 ni mɔgɔ min bɛ walawalali fɛ min ka ca ni nin yɔrɔ in na asharhul akhar mawjud ويسأل العلماء ko i bɛ dɔnnibagaw ɲininka komi a ko sisan k'a tɛ bɛn i ka baara si de kɛ f'i ka ala ka kiti dɔn a la o yɔrɔ la mɔgɔw ye sigiyɔrɔma fila mɔgɔ fɔlɔ min bɛ se ka ala ka kiti dɔn ni a yɛrɛ ye bi maana ale ye kalankɛla ye a bɛ se ka taa kuranɛ kalan hadisaw kalan kitabubaw kalan a bɛ ala ka kiti sɔrɔ donc kuma t'o kan ale b'a ta ɲɛɲini a yɛrɛ ye mais mɔgɔ min tɛ ten min tɛ kalankɛla ye ale bɛ ala ka kiti dɔn cogo di a ko wa yas'al al ulama k'a bɛ dɔnnibagaw de ɲininka a bɛ dɔnnibagaw de ɲininka a y'a faamu. ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ko n'i ye dɔnnibagaw fana ɲininka o mɔgɔ tɛ kala turu la kalankɛla bɛɛ ka arabukan fɔla bɛɛ ka kuma kan koyi ayi i bɛ jɔnw de ta k'i bɛ baara kɛ n'o ye i bɛ jɔnw de ladege minnu tugulen don alakira ka taa sira kɔ kalankɛla n'a ni alakira ta bɛnna o minɛ o k'i ɲɛmaa ye kalankɛla n'a kɛra kɔni ale nɛn ka di mɛ a jogo tɛ a la t'i ci la a y'a faamu donc wa yaqtadiya k'a bɛ ladigeli kɛ bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam minnu tugulen don alakira ka sunna kɔ alakira taabolo minnu tugulen don kɔ kalankɛla minnu tugulen don olu kɔ a bɛ olu de ladige. الذين يدلون على طاعة الله. Ya salam. minnu tugulen don alakira ka taga sira kɔ u mankutu dɔwɛrɛ ye jumɛn ye minnu bɛ alako de yira mɔgɔw la alladhina minnu yadulluna ala ta'atillah n'u bɛ alabato de yira mɔgɔw la c'est-à-dire olu ka kuma n'u bɛ weleli kɛ u bɛ maaw wele ka taa alako de ma u tɛ maaw wele ka n'u yɛrɛ ma u t'u yɛrɛ majamu u t'u yɛrɛ layɛlɛ ayi olu bɛ alako de yira mɔgɔw la mɔgɔ minnu jogo y'o ye k'i k'o tigiw la ويحذرون من اتباع الشيطان. minnu bɛ aw fatani k'aw gɛn k'aw kana tugu sitana kɔ. ولا يرضى لنفسه. ko mukallafu kana jɛn a yɛrɛ n'a yɛrɛ c'est-à-dire a kana sɔn
ayereye ما رضيه المفلسون الذين ضاعت أعمارهم في غير طاعة الله تعالى ko muflisuna o tigarangulun ko tigalankulun jena ni fɛn min ye u yɛrɛ ye ko mukallafu kana jɛn n'a ye ale ka kɛ ten dɛ muflisu ye jumɛn ye maa min bɛ bɔ fu la alikiyama don o de ye muflisu ye foyi t'a bolo alikiyama don foyi t'a bolo ye fila ye ale yɛrɛ ma foyi kɛ diɲɛ in kɔnɔ yan ala ko tun bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ale tɛ taa ye donc ko mukalafu kana ɲɛbɔ olu fɛ sɔ min b'olu la ale kan'o ta olu jɛnna n'a ye u ka kɛ cogo min na mukalafu kana jɛn n'a ye ale ka kɛ ten muflisu dɔ ye jumɛn ye ale bɛ ala ko la nka a bɛ ko wɛrɛ la kɛrɛfɛ min bɛ ka kɛ ala ko in bɛ tiɲɛ o de la kiyama don kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko dɔ bɛ na o y'a sɔrɔ a ka seli bɛ yen sun bɛ yen jaka bɛ yen hiji bɛ yen a y'a faamu bateau dafalen b'a bolo nka a ye nin nɛni a ye nin tɔɲɔ a ye nin hakɛ minɛ a ye nin bugɔ olu bɛ na k'u hakɛw minɛ a bolo k'u hakɛw minɛ a bolo k'u hakɛw minɛ a bolo f'ale ka ɲuman bɛ ban pewu n'ale ka ɲuman banna hakɛtigiw jɔlen bɛ yen hakɛ dun tɛ to mɔgɔ la komi ale ka ɲuman banna sisan ɲuman banna jurumu tɛ yen n'a kun tora o cogo la ala ka hinɛ b'a la ta aljanna kɔnɔ ka da kan sahabula arafu bɛ ten u bɛ jɔyɔrɔ kɔfɛ u bɛ taa aljanna kɔnɔ mais hakɛtigiw bɛ yen olu bɛ k'u hakɛ ɲini jurumu min b'olu kan olu bɛ ta k'o fara kun k'olu ka jurumu ta k'o fara kun k'olu ka jurumu ta k'o fara kun hakɛtigiw banna sisan baraji t'ale bolo jurumu de b'ale kan donc ale bɛ taa laban tasuma kɔnɔ ala kan kisi a ma hada huwa al-muflis haqiqatan ni de ye tigɛrɔnkolon yɛrɛ ye فيا حسرتهم k'olu ta ye bɔnɛ sa ويا طول بكائهم k'olu ta ye kasi kɔtigɛbali ye alikiyama don نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لاتباع سنة نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم كتابتي كو مقدمة الأخلاقية لبنا نسأل الله كامل على الدالي سبحانه سنيا عليه أن يوفقنا أكام بأن سما لاتباع سنة نبينا أن كنت محمد كتاسرة ya sanga se ka tugu ala kira ka tasira ko an bɛ ala deli ala k'o sira don an kɔrɔ wa shafi'ina ani min bɛ an sugunal don kɛ ala fɛ alikiyama don an bɛ ala deli ala k'an don kira Muhammadu ka sugunal don jamana Muhammadin min tɔgɔ Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya kitabutigi a kun ye jogo minnu fɔ sani a ka don fiku masalaw la o banna yan an bɛ se ka bita jɔ yɔrɔ la